leta ya Kinshasa ifite n'abayishigikiye abarundi ababiri ndetse n'abakolombi bafite misiyo yo gukora itsembatsemba mu banyamurenge b'abatutsi batuye hano mu misozi miremire. Ubwo rero nizo mpamvu twashatse kumenyesha abo bayobozi kugira ngo ibyo bintu babyihutiremo, kuko abaturage bazungurutswe n'ibitero bikomeye izo bavuye kuvuga, imbunda za kirimbuzi, amasikoyi, amadrone bizungurutse abaturage kandi bimaze kubashira hamwe kugira ngo itsembatsemba ribe. Impamvu twateranye kugira ngo twiyame iryo tsembatsemba. Kuyobozi bw'amakanisa niko ushobora kuvuga mpango wa mauaji ya kiutu iliyopangwa na serikali yetu ya Kongo Kinshasa ikisaidiana na government ya Burundi zaidi ya kabila la Wanyamulenge. Sisi kabila la Wanyamulenge Bar-Tutsi tunaoishi kusini kwa Kongo RDC tunao uchungu mkuu wa kujulisha ngazi zote za dunia kuhusika kuhusu mauaji makali ambayo imeandaliwa na taifa letu zaidi ya mauaji ya Banyamulenge. Kwa hiyo mauaji makali yanayoendelewa siku kwa siku ni haya yafuatayo: moja, matayarisho ya mauaji ya kiutu iliyoanza tangu mwaka wa 2017 hadi leo. Ulipuaji wa mabombe ya drone tangu asubuhi hadi magharibi ambayo inasababisha vifo vya kila aina vya raia. Kwa hiyo tunahamakia vikali mpango huo wa kinyama. Tunakemea zaidi utumiaji wa ndege za kamikaze zaidi ya raia wasio na hatia pa Minembwe. Kufuatana na hali tuliyopata pa Minembwe na tokeo ya uchungu ni haya yafuatayo: moja, utoaji wa mimba kwa wamama wengi wamepata ajali ya kubomolewa kwa mimba. Pili, kuunguziwa kwa manyumba na mabombarde ya drone, yaani mingine ya Minembwe karibu yote imeisha lunguziwa. Hii imesababisha kuhama hadi porini watu wamehama hadi kwenye porini. Kushangaza zaidi ya hospitali kuu ya Minembwe imebomolewa na drone na magonjwa wengi wamefariki pia watoto wachanga wazima juu ya wasiwasi. Tunalizika shirika la ngazi ya binadamu kujionea janga hilo ili uchunguze hali yenye inapitia kwenye milima hii. Ukosefu wa chakula bora tangia mwaka wa 2023 hadi leo. Serikali ya RDC imetufungia njia zote, yaani mawasiliano ya mitandao ya simu. Hatuna soko ya uchumvi, sabuni, sukari na vinginevyo. Tano, uharibifu wa masomo shule mbalimbali ya Minembwe kwa wingi na drone imebomoa. Watoto wasio na hatia wanakosa nafasi ya kujifunza. Sita, zaidi ya hayo hata makanisa ya Mungu yamebomolewa na kubomolewa na drone bila sababu na hiyo serikali ya Kinshasa. Hatuna tena namna ya kushiriki kanisani juu ya kuogopa drone za Kongo. Kwa kweli uchungu wa raia wa Minembwe wasio na hatia sio kueleza. Tunalaani
vikali genocide inayopangwa zaidi ya kabila la Banyamulenge kutoka kwa mpango wa serikali yetu ya RDC. Tunaomba mashirika mbalimbali ya kiutu kuokoa haki za binadamu waje watukomboe. Tunateswa vikali juu ya kukosewa na chumvi na sabuni na vinginevyo. Kwa niaba ya shirika la raia pa Minembwe, Santos Mufashi, Presida. Amarira ku maso yacu, urukundo ruzongera kubaho ukundi, ubabare twagize mure tuzabaga, izanagura amarira ku maso yacu, urukundo ruzongera kubaho ukundi, ubabare twagize mure tuzabaga, murero rw'iwacu tuzarukira isi tigirize iti. Nos enfants ont droit à l'éducation. Nos enfants ont droit à l'éducation. Nos enfants ont droit à la vie. Les femmes ont droit à la vie. Les femmes ont droit de vivre. Les femmes ont droit de vivre. Les femmes ont droit à la vie. Les jeunes sont massacrés. Les enfants sont massacrés. Les femmes sont massacrées. Nous voulons la paix à Minembwe. Nous voulons la paix à Minembwe. Justice pour les Banyamulenge. Justice pour les enfants Banyamulenge. Justice pour les jeunes massacrés. Justice pour les jeunes massacrés. Icyo nshobora kuvuga ni ugutangara. Amakanisa turi abantu b'abakirisitu batagira ivangura, ariko ikidutangaza ni ukubona perezida w'igihugu agira ivangura, akaba yateye n'amakanisa ntitukinjira, nta bantu bakigera mu makanisa. Amakanisa yararashwe n'amadoroni yohereje n'amasikoyi bohereje. Ibyo bintu biradutangaza cyane. N'ubu turumiwe, tubwiye amahanga ngo nibadutabare, tureke kurengana tuzira ubusa. Nta kintu na kimwe twakoze, ariko ako karengane k'ivanguramoko ka perezida Gisegeti na Ndayishimiye w'u Burundi kugira ngo bohereze ibitero bize bidutere. Amazu yose yarashize, imihana yarashize, abantu bari mu gihuru. Turarize tutaka wese abantu bogwa mu gihuru, kandi amahanga hari ahora akiza abandi bantu. Ibyo nibyo dutakiye, tuvuga ngo nibadutabare, tureke kurengana.